এটা সব গ্যাসের সিলিন্ডারটা সব কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগের আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে বলে ওটা টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গা তো এটি সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যে এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে এটা সরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে কোন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সব গ্যাসের সিলিন্ডারটা সব কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগের আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে বলে ওটা টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গা তো এটি সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যে এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে এটা সরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে কোন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সব গ্যাসের সিলিন্ডারটা সব কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগের আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে বলে ওটা টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গা তো এটি সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যে এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে এটা সরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে কোন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সব গ্যাসের সিলিন্ডারটা সব কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগের আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে বলে ওটা টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে
ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গালো তো এটি সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে আচ্ছা এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যাবনি এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সরো গ্যাসের সিলিন্ডারটা সরো কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগ আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে পুরো টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গালো তো এটি সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে আচ্ছা এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যাবনি এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সরো গ্যাসের সিলিন্ডারটা সরো কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগ আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে পুরো টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গালো তো এটি সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে আচ্ছা এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যাবনি এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সরো গ্যাসের সিলিন্ডারটা সরো কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগ আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে পুরো টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গালো তো এটি সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে আচ্ছা এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যাবনি এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সরো গ্যাসের সিলিন্ডারটা সরো কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগ আছে না ল্যাপটপ করতেন না সাইডে বসে পুরো টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো
স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গা তো এটা সরো। ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে স্যার এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যে এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে এটা সরো। ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে স্যার আমি হ্যাঁ না 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 রাখো রাখো রাখো। আচ্ছা তুমি খুলো তুমি সিগনেচার तीन चार दूर आना बेसिक रन लूज बोलते लार्ज साइज को चलो অপেক্ষা কর প্রসেসিং এর সময় লাগে এটা দেন ইউনাইটেড কিং কোন কই আছে এই তো ম্যাডাম এটা মেড ইন ইউএসএ তো এই ফটো এটা আছে আমার মোবাইল দেখা তুলো ইয়ে তোমার চার শেষ শাবাশ। सर आज क्या मिला और कहाँ से मिला थोड़ा पहले हमें इंफॉर्मेशन थी कि एक दीपांकर सिंह है। दीपांकर सिंह जो उत्तर मध्य भारत में रहते हैं, ये ऑलरेडी अरेस्टेड है। अभी जेसी ने बताया कि इनके घर पे इन्होंने आम करके रखे थे। तो अकॉर्डिंगली एक्टिव ऑन दैट ওটা টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো দাও স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গা তো এটা সরো। ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে স্যার এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যে এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বড় বাইরে স্যার এটার উপরে এটা সরো। ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সরো। গ্যাসের সিলিন্ডারটা সরো কি তো এটা এটা নেন साइड बैक रखो ना ল্যাপটপ করতেন না एक इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें मिला था उस पे एक दीपांकर सिंह करके एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, अभी जेसी में है। आमतली पीएस के ऑलरेडी एक जो केस नंबर 93 में अभी वो जेसी में है। एक इनपुट जो मिला था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि उनके घर पे कुछ आर्म्स स्टोर करके रखे हैं, तो उस पे एक्ट करते हुए आमतली थाना की पुलिस और एसडीपीओ मैडम उन्होंने वहाँ पर रेड करी और रेड करने के बाद ये जब वहाँ पर घर के अंदर डिगिंग करी तो डिगिंग में हमको 4 स्मॉल आर्म्स और 7 मैगजीन्स बरामद हो रहे हैं। कोई भी बंदा अरेस्ट हुआ है तो ये बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो दीपांकर सिंह मैंने नाम बताया। इन पे ऑलरेडी 7 केसेज हैं और मोस्टली आर्म्स एक्ट के ऑल ओवर चल रहा है इनके केसेज। कहाँ पे छुपा कर रखा था ये घर में जो बाड़ी में एक जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में अंदर जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था। 4 एक साथ मिला और है कुछ पता चला कुछ ये एक्चुअली अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, बट स्टिल कुछ और हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो बीच बुलेट मिला क्या नहीं कोई राउंड नहीं मिला। जो बरामद हुआ है वो 7 कार्टेज 7 मैगजीन्स हैं और 4 स्मॉल आर्म्स हैं। जो पिस्तौल आपको मिला वो क्या इंडियन है या दूसरी कंट्री? ये तो एक्चुअली जो है जो देखने में लगता है वो फैक्ट्री मेड है एंड एफएसएल में भेजा जाएगा और बाकी जो एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद हम बताएंगे। सर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि
मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी ये व्यक्ति हैं इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं ऑल अक्रॉस त्रिपुरा, जिसमें मधुपुर में भी केस है, पुलिस पे भी केस है, धर्मनगर सलूक जियाती ऑल अक्रॉस त्रिपुरा इन पे केसेस हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे आपको बताया कि उसमें हम फर्दर अनफोल्ड हो गए। सर आम्ही हां कुठे आम्ही ना 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 राखो 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 अच्छा तुम्ही बोलो तुम्ही सिग्नल सर तीन चार दूर आना बेसिक रान लूज बोलते लार्ज साइज को दिखाओ भी गाला কি অপেক্ষা করো প্রসেসিং এর সময় লাগে এটা দেন ইউনাইটেড কিং কোন কই আছে এই তো ম্যাডাম এটা মেড ইন ইউএসএ তো এই ফটো এটা আছে আমার মোবাইল দেখা তুলো ইয়ে তোমার চার শেষ शाबाश। सर आज क्या मिला और कहाँ से मिला? करते हुए हमें इंफॉर्मेशन थी कि एक दीपांकर सिंह है, दीपांकर सिंह जो उत्तर मध्य भारत में रहते हैं, ये ऑलरेडी अरेस्टेड है। अभी जेसी ने बताया कि इनके घर पे इन्होंने आम से रखे थे। तो अकॉर्डिंगली एक्टिव ऑन दैट পুরো টান দিল উঠে দাও সাইডে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গা তো এটি সরো ওই চকিটা চকিটা আছে স্যার কাপড় আছে সাদা আচ্ছা এই টেবিলটা একটু বাইরে করলাম যাবনি এটা একটু বাইরে করলাম একদম বাইরে বরাবর স্যার এটার উপরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সরো প্রেসার সিলিন্ডারটা সরো কি তো এটা এটা নেন साइड बैक रखो ना ল্যাপটপ করতেন না एक इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें मिला था उस पे एक दीपांकर सिंह करके एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, अभी जेसी में है। आमतली पीएस के ऑलरेडी एक जो केस नंबर 93 में अभी वो जेसी में है। एक इनपुट जो मिला था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि उनके घर पे कुछ आर्म्स स्टोर करके रखे हैं, तो उस पे एक्ट करते हुए आमतली थाना की पुलिस और एसडीपीओ मैडम उन्होंने वहाँ पर रेड करी और रेड करने के बाद ये जब वहाँ पर घर के अंदर डिगिंग करी तो डिगिंग में हमको 4 स्मॉल आर्म्स और 7 मैगजीन्स बरामद हुए हैं। कोई भी बंदा अरेस्ट हुआ है? तो ये बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो दीपांकर सिंह मैंने नाम बताया। इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं और मोस्टली आर्म्स एक्ट के ऑल ओवर केसेस हैं। कहाँ पे छुपा के रखा था? ये घर में जो बाड़ी में एक जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में अंदर जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था। 4 एक साथ मिला और है कुछ पता चला कुछ? ये एक्चुअली अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, बट स्टिल कुछ और हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा बीच तो बुलेट मिला क्या नहीं, कोई राउंड नहीं मिला। जो बरामद हुआ है वो 7 कार्ट्रिज 7 मैगजीन्स हैं और 4 स्मॉल आर्म्स हैं। जो पिस्तौल आपको मिला वो क्या इंडियन है या दूसरी कंट्री? ये तो एक्चुअली जो है जो देखने में लगता है वो फैक्ट्री मेड है एंड एफएसएल में भेजा जाएगा और बाकी जो एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद हम बताएंगे। सर ऐसा सुनने को मिल रहा है मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी ये व्यक्ति हैं इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं ऑल अक्रॉस त्रिपुरा, जिसमें मधुपुर में भी केस है, पुलिस पे भी केस है, धर्मनगर सलूक जियाती ऑल अक्रॉस त्रिपुरा इन पे केसेस हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे आपको बताया कि उसमें हम फर्दर अनफोल्ड हो गए। सर आम्ही हां कुठे आम्ही ना 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 राखो 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 अच्छा तुम्ही बोलो तुम्ही सिग्नल सर तीन चार दूर आना बेसिक रान लूज बोलते लार्ज साइज को दिखाओ
Mostly gala. কি অপেক্ষা করো প্রসেসিং এর সময় লাগে এটা দেন ইউনাইটেড কিং কোন কই আছে এই তো ম্যাডাম এটা প্লে মেড ইন ইউএসএ তো এই ফটো এটা আছে আমার মোবাইল দেখা তুলো ইয়ে তোমার চার্জ শেষ শাবাশ सर आज क्या मिला और कहाँ से मिला सर? एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन थी कि एक दीपांकर सेन है, दीपांकर सेन जो उत्तर मध्य भारत में रहते हैं, ये ऑलरेडी अरेस्टेड है। अभी जेसी ने बताया कि इनके घर पे इन्होंने आम से तो अकॉर्डिंगली एक्टिव ऑन दैट ওটা টান দিল উঠে দাও সাইতে মাটি তুলো স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে ভাবিও না ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না ব্যাগের মধ্যে একটা একটা ক্লিয়ার জায়গালো তো এটা সরো ওই চুকিটা লো চুকিটা স্যার কাপড় আছে সাথে এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যাবনি এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বরাবর স্যার এটার উপরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও এটা সরো প্রেসার সিলিন্ডারটা সরো কি তো এটা এটা নেন साइड बैग रखो ना ল্যাপটপ করতেন না एक इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें मिला था उस पे एक दीपांकर सेन करके एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, अभी जेसी में है। आमतली पीएस के ऑलरेडी एक जो केस नंबर 93 में अभी वो जेसी में है। एक इनपुट जो मिला था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि उनके घर पे कुछ आर्म्स स्टोर करके रखे हैं, तो उस पे एक्ट करते हुए आमतली थाना की पुलिस और एसडीपीओ मैडम उन्होंने वहाँ पर रेड करी और रेड करने के बाद ये जब वहाँ पर घर के अंदर डिगिंग करी तो डिगिंग में हमको 4 स्मॉल आर्म्स और 7 मैगजीन्स बरामद हुए हैं। कोई भी बंदा अरेस्ट हुआ है ये बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो दीपांकर सेन मैंने नाम बताया। इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं और मोस्टली आर्म्स एक्ट के ऑल ओवर केसेस हैं। कहाँ पे छुपा कर रखा था ये घर में जो बाड़ी में एक जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में अंदर जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था। 4 एक साथ मिला और है कुछ पता चला कुछ ये एक्चुअली अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है, बट स्टिल कुछ और हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो बुलेट मिला क्या? नहीं, कोई राउंड नहीं मिला। जो बरामद हुआ है वो 7 कार्ट्रिज 7 मैगजीन्स हैं और 4 स्मॉल आर्म्स हैं। जो पिस्तौल आप लोगों को मिला वो क्या इंडियन है या दूसरे कंट्री? ये तो एक्चुअली जो है जो देखने में लगता है वो फैक्ट्री मेड है एंड एफएसएल में भेजा जाएगा और बाकी जो एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद हम बता। सर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी ये व्यक्ति हैं, इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं ऑल अक्रॉस त्रिपुरा, जिसमें मधुपुर में भी केस है, केस है, धर्मनगर जीआरपी ऑल अक्रॉस त्रिपुरा इन पे केसेस हैं एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे आपको बताया कि उसमें हम फर्दर अनफोल्ड होगा। इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें मिला था उस पे एक दीपांकर सेन करके एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, अभी जेसी में है। आमतली पीएस के ऑलरेडी एक जो केस नंबर 93 में अभी वो जेसी में है। एक इनपुट जो मिला था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि उनके घर पे कुछ आर्म्स स्टोर करके रखे हैं, तो उस पे एक्ट करते हुए आमतली थाना की पुलिस और एसडीपीओ मैडम उन्होंने वहाँ पर रेड करी और रेड करने के बाद ये जब वहाँ पर घर के अंदर डिगिंग करी तो डिगिंग में हमको 4 स्मॉल आर्म्स और 7 मैगजीन्स बरामद हुए हैं। कोई भी बंदा अरेस्ट हुआ है ये बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो दीपांकर सेन मैंने नाम बताया। इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं और मोस्टली आर्म्स एक्ट के केसेस हैं ऑल ओवर इन पे केसेस हैं। कहाँ पे छुपा कर रखा था ये घर में जो बाड़ी में एक जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में अंदर जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था।
4 एक्सल मिला और है कुछ पता चला कुछ? ये एक्चुअली अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, बट स्टिल कुछ और हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो बीच तो बुलेट मिला क्या? नहीं, कोई राउंड नहीं मिला। जो बरामद हुआ है वो 7 कार्ट्रिजेज 7 मैगजीन्स हैं और 4 स्मॉल आर्म्स हैं। जो पिस्तौल आप लोगों को मिला वो क्या इंडियन है या दूसरा? ये तो एक्चुअली जो है तो देखने में लगता है वो फैक्ट्री मेड है एंड एफएसएल में भेजा जाएगा और बाकी जो एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद हम बताएंगे। सर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जिसके घर से ये पिस्तौल बरामद हुआ है वो पहले से ही इस बिजनेस में लगा हुआ है और उससे पहले भी कई बार पिस्तौल लेके वो गिरफ्तार हुआ था। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी ये व्यक्ति हैं, इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं ऑल अक्रॉस त्रिपुरा, जिसमें मधुपुर में भी केस है, नूतन बाजार में 20 में भी इन पे केस है, धर्मनगर, सरू, जीआरपी, ऑल अक्रॉस त्रिपुरा इन पे केसेस हैं एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे आपको बताया कि उसमें हम फर्दर अनफोल्ड होंगे। सर जिसके घर में आपने काम किया तो उसका नाम क्या था? उनका नाम दीपांकर सिंह एड्रेस और दीपांकर सिंह और बाड़ी इनकी मध्यपाड़ा में है, अंडर रामतली केस। जिस घर में ये छुपा के रखे थे उस घर पे कौन रहता था? उसके घर में अभी उनकी एल्डरली मदर है एंड एक छोटा बेटा है। उन लोगों से आपने पूछताछ उनसे पूछताछ करी है, प्रिलिमिनरी स्टेजेस में एंड कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ा टान दिल उठे दो স্যার একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ঠিক আছে একটা ড্রামের মতো পাওয়া গেছে। ম্যাডাম ব্যাগ গ্লাস আছে না? ব্যাগের মধ্যে একটা ক্লিয়ার জায়গা তো এটি সরো। ওই চুকিটা লো, চুকিটা স্যার কাপড় আছে সাথে। আচ্ছা এই টেবিলটা একটু বাইরে গেলাম যে এটা একটু বাইরে গেলাম একদম বাইরে বরাবর স্যার এটার উপরে ব্যাগ করেন এই তো স্যার না এটা নিচে করুন স্যার নিচে এই কাটটা নিচে দাও। এটা সরো, গ্যাসের সিলিন্ডারটা সরো। কি তো এটা এটা নেন সাইড ব্যাগের আছে না? ল্যাপটপ করতেন না?